जय जगन्नाथ। दुई हाथ ऊपर को उठेगी आउ टिके जोर से कहवा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज एक पवित्र दिन, नवनियुक्त 16,009 कनिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री मार्गदर्शन कार्यक्रम और नियुक्ति समारोह ये उत्सव शुभ अवसर रे आज आम गहन रे उपस्थित थिबा माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय विद्यालय गणशिक्षा मंत्री श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त मनोज आहूजा महोदय, विद्यालय गणशिक्षा विभाग सचिव शालिनी पंडित महोदया, असेपर राज्य प्रकल्प निर्देशिका अनन्या दास महोदया एवं आज एठारे उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु एवं जो माने आज नियुक्ति पाई निज कर्मपथरे आगे जीवा पाई एठी आसीचंती समस्त को मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछि। भारतीय संस्कृति और परंपरा रे गुरु को एक स्वतंत्र स्थान दि जाए। मानव जीवन चतुर्वर्ग व्यवस्था जेपरिक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास मध्यरु ब्रह्मचर्य सबुठारु महत्वपूर्ण, कारण यही समय होउछि विद्यार्थीर जीवन ज्ञान आहरण करिबा यही समयर एकमात्र लक्ष्य। सनातन परंपरा अनुसार विद्यार्थी निज गृह त्याग करी गुरुकुल रे गुरुंक सेवा करी तांक मार्गदर्शन रे ज्ञान आहरण करुथिले। गुरुं को माता पिता तथा ईश्वरंकर स्थान दे सेवा मध्य करुथिले। तेणु गुरुं को कहा जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शिक्षा व्यवस्था रे हुए तो सही गुरुकुल व्यवस्था नहीं। आमर शिक्षा व्यवस्था आधुनिकता को आज आपणाई नहीं, किंतु यह अनस्वीकार्य जे आज मध्य मानव जीवन सबुठारु महत्वपूर्ण समय। मानव जीवन को गढ़ी तोड़बारे शिक्षक ही सबुठारु बड़ भूमिका तुले थांती। कंचा माटी को निज हाथ में स्पर्श दे कुंभार जमी सुंदर कृति निर्माण करिथाए, ठीक सही परी गुरुंक स्थान मंडन करिथवा शिक्षक शिक्षयित्री माने एक सरल निष्पाप शिशु को दायित्व संपन्न तथा ज्ञानी गुणी भाव गढ़ी तोड़बार गुरु दायित्व हेउची आपण मानकर कांधरे। एठारे उपस्थित थिबा 16,000 रु अधिक शिक्षक नूतन शिक्षक शिक्षयित्री निज निज जीवन एक नुआ अध्याय सृष्टि करने को आपण माने समस्ते जाउछंती। आज ठारू आपण माने केवल जने जने सरकारी चाकुरिया नुहंती, आपण माने प्रत्येक हेउछंती जने जने मनीष गढ़ा शिल्पी। मनीष केवल रक्त मांस गढ़ा जीवन हुए, मनीष भितरे ज्ञान दया क्षमा सृजनशीलता सहनशीलता परी गुण आमको आज आम पाखरे थिबा कारण आज निश्चित भाव में मानव भाव आज आमको गोटे परिवर्तन जीवन आम पाखरे आज देखा मिले। जेपरिक आम एक इटा सीमेंट निर्मित कोठा को स्नेह प्रेम और आवेग को भरी दे
ତାକୁ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ଶିକ୍ଷକତା ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବୃତ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରର ଦୀକ୍ଷାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ। ତାହା କରିବାକୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଜି ସ୍ଥାପନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ 35,536 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ବା 2023 ବର୍ଷର ବଜେଟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ 22,528 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ 3,137 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 25,665 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ବଜେଟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ତାହା ଗତ ସରକାର ବଜେଟ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବଜେଟରେ ଆପଣଙ୍କର 10%ରୁ ସମୁଦାୟ ବଜେଟର 10%ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛି, ହେଲେ ମୋ କର୍ମ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବେ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ କିମ୍ବା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋ ଭାବନା, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସେତେ ପ୍ରଖର ଏବଂ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ସତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାର ରୂପ ଦେବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସର୍ବଦା କାମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ଆଜିର ସରକାର ମାତ୍ର 100 ଦିନର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗତ ସରକାରର ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ବା ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ସଫଳତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା, ତାହାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ।
5ଟି ନାଁରେ କେବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ କେବେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାହାର କ୍ୱାଲିଟି କେବେ ବଢିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ନିଜେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ 5ଟି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଠିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୁତନଖନ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଜଟିଳ କଥା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା କଥା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେଠି କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ମୁଁ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏବଂ ସରକାରକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଧାରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବାର ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସେ ପିଲାର ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ଗଢିବା ପାଇଁ ପଠେଇବେ? ଏ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ଗତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ସମୟ ଏଭଳି ଆଜି ଉପନୀତ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସୁଧାର କରାଯିବ ଏ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟାଏ ସେଇ 5ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ 8-10ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହବ ଫିଡର ସ୍କୁଲ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ହବ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ଯେତେବେଳେ 5ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଏକ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକରି ପାଠ ପଢିବେ। ଯୋଉଠିକି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତାଠାରୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାର ଅବକାଶ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଥିଲି, ମୋ କଥାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ତାହା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଇଏ ବଜେଟରେ ମୁଁ ବିଭାଗ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହିତ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲି କଣ କରାଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର କରିବାର ହଉଛି ମୋର ବହୁତ ବଡ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ସହିତ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେଇ 5ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେଇ 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲି ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋ ନାମ ରଖିଛି ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ये गोदावरीश मिश्र होउछंती जणे विशिष्ट शिक्षाविद ओडिशार बरपुत्र जे कि ओडिशा सरकार प्रथम शिक्षा मंत्री थिले एवं ताहा सहित आजिर ओडिशा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय वाणी विहार विश्वविद्यालय से प्रथम प्रतिष्ठाता से विश्वविद्यालय को से प्रतिष्ठा करिवार सदस्य से जने बरपुत्र ओडिशार एवं शिक्षाविदर नाम तांकर सही महापुरुषंकर नाम अनुसार बरपुत्र नाम अनुसार ये प्राथमिक मॉडल स्कूल फीडर स्कूल हिसाब से जी प्रतिष्ठा हम तार नाम है गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय सेठी किभली भाव में से विद्यालय पाठ पढ़ा जीव ताहार गोटे मु गोटे प्लान एवं एस्टिमेट करके एवं प्रति पंचायत रे गोटे गोटे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा हम से पंचायत अन्य विद्यालय पिला सिलेक्ट कर से विद्यालय पाठ पढ़े एवं से 5टी स्कूल रूपांतरण स्कूल को पाठ पढ़ाई जीवे ताले निश्चित भाव में आगामी दिन में शिक्षा क्षेत्र में एक विराट वैप्लविक परिवर्तन तैयारी हम जो थे कि पिला माने आम पिला मानकर भविष्य एवं बापा माँ मैंने चिंता करेंगे जे से स्कूल आम पिला पाठ पढ़ू केवल ये गोटे योजना नुह ता सहित आज दिन में बड़ संवेदनशील कथा अच्छे जे आज जो स्कूल मानक ड्रप आउट हो यार संख्या यार आनुपातिक हार भारत वर्षर अन्य राज्य ठारू बहुत अधिक अच्छे से भली क्षेत्र में ड्रप आउट केमिति कमा जीव से पूर्व सरकार रे ये प्रकार कौन सी योजना नथिला किंतु आज आम सरकार प्रथम थर कर आसिला एवं आम सरकार आसबार 100 दिन भितर आम सरकार निष्पत्ति नेले विशेष करी आदिवासी अंचल रे आदिवासी जिला मानक आदिवासी पिला मानकर बेसी ड्रप आउट हुए एवं प्राथमिक स्तर में आदिवासी पिला मानक ड्रप आउट हार कमेवा बा पिला माने ड्रप आउट रो हार केमिति कमी जीव सेथिपाई आमे गोटे योजना करलु आउ से योजनाटी होउछि माधव सिंह हाथ खर्च योजना ये माधव सिंह हाथ खर्च योजना होउछि जो पिला माने पंचम रु षष्ठ जाउछंती एवं स्कूल को न जाई घर को पळै जाउछंती बापा मां को काम रे सहाय्य करिया पई किंबा आर्थिक अभाव कारण आउ स्कूल को जीवा पई चाहू ना सप्तम रु अष्टम को जीवा समय रे किंबा दशम रु एकादश जीवा समय रे ये प्रकार अनेक समय विभिन्न श्रेणी रू पिला माने परवर्ती क्लास को उत्तीर्ण हवा समय रे विद्यालय को आउ न जाई से घर को चली जाउछंती बापा मां को काम रे सहाय्य करिबा किंबा आर्थिक अनाटन रे सेमाने आउ पाठ पढ़िया पई ताको बापा मां माने हुए तो मना भी करुथिबे से भली परिस्थिति रे हमर सरकार एक सुचिंतित योजना करिसंती आउ जने बरपुत्र माधव सिंह ये माधव सिंह होउछंती ओडिशार जने एभली बरपुत्र जने स्वाधीनता संग्रामी जने आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिलार घेस ग्राम रे तांकर जन्म जने जमीदार हिसाब से जन्म लाभ करी एभली जने भारत वर्षर जने स्वाधीनता संग्रामी केही नाहंती विरल तांकर 5 पुओ सहित 4 पुओ एवं आउ जने तांकर नाती सहित सी निजे फांसी खुंटर झुली थे भारत वर्ष को स्वाधीनता करिवार इंग्रेज मानक सहित लड़ई करी से भली जने महापुरुष एवं बरपुत्र जने आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी तांकरी ना रे यह संजोग करी माधव सिंह हाथ खर्च पांठी योजना घोषणा कराई से पिला माने जो माने ड्रप आउट हवा जाउथिबे तांको आगरु सूचना दिया जाइथिबो सचेतन करा जाइथिबो जे तमे आउ स्कूल जिबारे बंद करिवो नाही आउ सेथि पई तमको हाथ खर्च हिसाब रे 5000 टंका लेखा तुमको दिया जीवो गोटे आदिवासी पिला आर्थिक अनाटन रे थिबा पिला जदि प्रकृत रे अर्थ अभाव से ड्रप आउट होउची ताले 5000 जदि दिया जाए तार आनुषंगिक व्यवस्था सहित से पिलाटी निश्चित भाव रे ड्रप आउट बा से पिलाटी स्कूल जीवा बंद करिवो नाही ड्रप आउट हार कमी जीवो आउ एहा करिवा द्वारा निश्चित भाव रे आम सरकार सफल हेबे ये प्रकार योजना टिए करिछि एवं ता सहित मध्य अनेक योजना आज आम सरकार शिक्षा क्षेत्र में आज गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा पई सब जाउछंती एणु मु एठी कहिबा पई चाहे जे जो राष्ट्र रे शिक्षक माने संस्कारक निष्ठापर परिश्रमी उद्यमी से राष्ट्र शिक्षा क्षेत्र में सेतिकी सुदृढ़
ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ ପାଇଁ ତଥା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମିତ ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ ଆଜି ଆମ ଗହଳରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ମା ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଭଳି ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ସେ ନିଜେ ଆସିକରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମ ସରକାର MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଇସାକୁ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଇଭଳି ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମୟର ସହ ତାଳ ଦେଇ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କର୍ମଯୋଗୀ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମୋର କିଛି ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷକତାକୁ ପେଶା ନୁହେଁ ନିଶା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବ। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ କଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବେ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ସେହି ସମୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ କଥା ନ ମାନିଲେ ବା ପାଠ ନ ପଢିଲେ ୟାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିଟି ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ନାହିଁ।
प्रति विद्यालय हो जाइए आपंकर दंडमुक्त अंचल। तेणु एप्रति ध्यान देवे एवं मुझे आगुरी कही विद्यार्थी आपण को बंधु भावे भाविबा आवश्यक। चतुर्थ परामर्श विद्यादान समय आधुनिक ज्ञान कौशल को व्यवहार करंतु। गत 2 दशंधि विद्यादान पद्धति अनेक परिवर्तन आसी यही सब कौशल आजिकाली बहुत सहजरे उपलब्ध ताकू बहुल भाव आदृत कर शिक्षादान व्यवहार करंतु। शेषे शिक्षकता को नहीं गर्व अनुभव करंतु कारण आज प्रत्येक डाक्तर प्रत्येक इंजीनियर प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक शिल्पपति एपरिक यही मंच रे बसी प्रत्येक राजनेता मते मिसेकरी जमिति आज आमर सही उमरकोटर आमर नवरंगपुर जिलार उमरकोटर सौम्यरंजन दास से आज तांकर एठी किछि मंतव्य रखिले अति सुंदर एवं चमत्कार मंतव्य एवं से धन्यवाद मध्य देले जे जो जिलू से प्रतिनिधित्व करने जाऊँच शिक्षकता रूप से जिलार तांकर सौभाग्य जे से जिलार से उमरकोट विधानसभा आज शिक्षा मंत्री होउचंती से शिक्षा मंत्री एठी अछंती आम पाखरे आमर नित्यानंद गंड महाशय से केते गर्व अनुभव करले। केन्दुझर आज चिन्मयी एठी तांकर कथा वक्तव्य रखुतिले एवं एते सुंदर से तांकर वक्तव्य मंतव्य दौथिले। एठी मते आमर उपमुख्यमंत्री केबीजी कहूतिले देखंतु मोहन भाई से एते सुंदर वक्तव्य दउछि आगामी दिन में आप राजनैतिक पद से नहीं जीव नहीं तो ये वास्तविक आज आपण माने किभली भाव रे आज एभली एक परिवेश भितर केते सुंदर कथा कहिसंती चिन्मयी कर केन्दुझर से प्रतिनिधित्व करुछंती आगामी दिन में गुरु दायित्व नेबे मु मध्यकारी शिक्षकता दायित्व तुलौथिली किंतु मु सेतेबेले शिक्षादान करुथिली एक बेसरकारी प्राइवेट विद्यालय रे चिन्मयी कर तमे दायित्व नहीं सरकारी विद्यालय रे तुमको से चाकरी निशा थरे लगी गले तमे राजनीति हुए तो आसी न पार। तो जहाँ भी हो आज संबलपुर से भवानी टाकरी किंबा आम कटक जिलार सावित्री जेना जी कि जड़े दिव्यांग से जो उठिकी जो छिड़ा हो वक्तव्य प्रदान करले वास्तविक मनरे कोह मध्य आसी जाउछि दुख जे से किभली भाव रे जड़े दिव्यांग आज शिक्षयित्री हिसाब रे नियुक्ति पाइला परे निज कर्म जीवन रे से भावी नथिबे जे मोर केही आगरे पछरे नथिले मु आजी हुए तो से सुजोग पाइबारे मोर कौन प्रकार गोटे व्यतिक्रम होता किंतु आज सरकार आज अच्छा मो पछरे एवं आज मत दायित्व देइछंती एक गुरु दायित्व देइछंती ये मनीष तैयारी कारखाना रे किभली भाव रे मनीष मानकु एठी बड़ मनीष करिया पई एवं समान को शिक्षा प्रदान करिया पई आ से सुजोग आज मिली से निश्चित भाव रे भाव विहल भाव रे अनेक कथा से वक्तव्य आज से रखुतिले ये वास्तविक ये कथा को आज मने पड़े एवं आपण मान भितर आज आपण माने अनेक आनंदर उत्साह सहित आज निज कर्म क्षेत्र को आपण माने समस्ते निश्चित भाव रे आज आपण माने जीवे आज मु जते बड़े मो प्राथमिक विद्यालय पाठ पढ़ुली मु तो माड़ भी खाऊली सेते बड़े दंडमुक्त अंचल सेटा नथिला एवं परवर्ती विद्यालय उच्च विद्यालय रे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे लॉ कॉलेज रे ये पाठ पढ़िया समय रे आज भी जो माने जो शिक्षक माने जो मोर गुरु माने मते पाठ पढ़ी मु भी समान को मन रखी एवं सेमाने मध्य बेड़े बेड़े मो पाख को आसिकी सेमाने मु जानी ना केते बेड़े सेमाने मते देखा करिया पे आसंती सेमान को मो रेसिडेंस रे मध्य समान को बेड़े बेड़े अनुमति मध्य मिले नाही जेतेबेले अनुमति मिले सेतेबेले सेमाने वोटिंग रूम रे अपेक्षा करंती एवं सेमाने क्यू रे आसिकरी मते लाइन रे जेतेबेले भेट करिया पे सामना सामनी होंती सेतेबेले तांको देखिला परे मो आखिरे लुह बही जाए जे मु जानी पारे नाही जे किभली भाव रे मोर शिक्षक एठी लाइन रे क्यू रे आसुची मते देखा करिया पे ये वास्तविक बड़ा विचित्र कथा एभली भाव रे प्रोटोकॉल अछि मु जोउथरे कि मो पाखक पहुंचीबा पई समान को बहुत समय लागि जाउछि
किंतु मते सेमानकु देखिला परे मो मनरे सही गर्व एवं बहुत खुशी एवं आनंद दे थाए जे मोर से शिक्षक मानकर से मूल्यवान ज्ञान मते प्रदान करिथिबारु एवं मते उपदेश देथिबारु हुए तो आज मु आज जणे ओडिशार मुख्यमंत्री हिसाब रे आज सुजोग पाई परिछि आउ सेहि पई एठी जो माने मंचारे अछंती जो माने मंत्री अछंती केंद्र मंत्री एवं आम राज्यर मंत्री हिसाब दायित्व नहीं निश्चित भाव में तांकर शिक्षक माने मध्य आज गर्व अनुभव करुथिबे जे मोर छात्र आज मंत्री होइछंती एवं ये देशर एवं ये राज्यर गुरुदायित्व निभाउछंती वास्तविक सेते बळे आपण माने मध्ये जते बळे एबे ए जो मनीष तैयारी कारखाना रे बा विद्यालय पिला मान को पाठ पढ़ेबे एवं समान को शिक्षादान करी जीवन रे कौन ना कौन सी आपण माने तांको बहुत बड़ पद पदवी रे जते बळे तैयारी करके समय निर्माण होई जिवे सेते बेले आपण माने निश्चित भाव रे जणे जहा को सफल डाक्टर बनिथिबे किबा सफल इंजीनियर बनिथिबे किबा आजिर मंच रे बसिथिबा मंत्री मानकर भड़िया मंत्री तैयारी करिथिबे सेते बेले निश्चित भाव रे आपण मानकर छाती कुंडे मठ होई जिवो ए शिक्षकता जीवन धन्य होई जिवो ए प्रकार निश्चित भाव रे आपण मानकर भीतर से प्रकार भावना आसीबो मु पुनर्बार आपण मानकर सफल जीवन सफलता शिक्षकता पई कामना करी निश्चित भाव रे करिबी एवं ताहा सहित गोटे कथा मु कहया पई चाहूची शिक्षार गोटे बहुत बड़ आज दिन में परिवर्तन आवश्यकता हेउछि आ इहा को आधार करी राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यकारी करबा पई जेते बेले विगत दिन सरकार ताको कुंठाबद्ध करले एवं से कार्य रे से हाथ को नेले नहीं एवं आम राज्य आज नूतन जातीय शिक्षा नीति यह को आपणाई ननेबा फलरे आज पाखापाखि 4 वर्ष हो गला आम बहुत पछरे आज रही जाइछिं आज नुआ जातीय शिक्षा नीति को ग्रहण करी ताको कार्यकारी करैबा एवं आमे गोटे बहुत बड़ स्पीड रे जीवा पई पड़िबो जहा कि 4 वर्ष भितर अनेक राज्य शिक्षा क्षेत्र रे नुआ जातीय शिक्षा नीति अडॉप्ट करी सने बहुत आगे को चली जाइछिं आउ सेथि पई आज जेहेतु ओडिसा रे एक डबल इंजिन रो सरकार अछि आ ये डबल इंजिन सरकार रो उदाहरण एठी आपण माने मंच रे देखुचंती एठी सही शिक्षा मंत्री जातीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आम सांगे अछंती एवं ता सहित मध्य एठी आज राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री माने एठी अछंती एभली डबल इंजिन सरकार रे ए शिक्षा क्षेत्र रे जो आज गोटे गुरुदायित्व अच्छी आज निश्चित भाव रे आपंकर ये 2 गुणा अर्थात डबल स्पीड रे आम शिक्षा विभाग आग को दौड़ब ए प्रकार मोर निश्चित भाव रे विश्वास अच्छी आउ सेइथि आज मु निश्चित भाव रे आज आम स्कूल एवं गण शिक्षा विभाग रे एवं उच्च शिक्षा विभाग रे उभय विभाग रे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री जी जेभली भाव रे आज आमको अनेक नीति एवं स्कीम योजना आम ये शिक्षा क्षेत्र रे आम ओडिशा रे आम पिला मानकर पई लागू करिया पई आमको जेभली भाव रे स्वतंत्र व्यवस्था करूछंती तहा आगामी दिन रे निश्चित भाव रे तार प्रतिफलित हबो एवं आम ओडिशा आग को निश्चित भाव रे आउ से ओडिशा की रहिबो नाही नुआ ओडिशा हिसाब रे प्रतिष्ठा हबो सेथि पई प्रधानमंत्री जी मध्य पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यह को मध्य आरंभ करिसंती एवं ता सहित मध्य जातीय शिक्षा नीति को प्रयाण करिया पई आज हमको संपूर्ण भाव रे सहयोग देबा पई प्रस्तुत अछंती मु आशा करिवि आज रो एभली एक मनज्ञ परिवेश रे एवं मु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद दउछि
कौन कहते कौन कहते मु आपण मानक समस्त को खुशी व्यक्त करुछि जे आपण माने समस्ते आज बहुत बड़ गुरु दायित्व नहीं कि निजर कर्म जीवन रे आज ठारू आपण माने अवतीर्ण होगा पाई जाउछंती। आपण माने समस्ते एठी आपण मानकर ये कर्ममय जीवन सफल जीवन भाव में रूपांतरित हो सफल शिक्षकता पाई आपण माने निजर जने जने आदर्श शिक्षक हिसाब से आप निजकू काम करी चलतु और निजकू एक मनीष तैयारी कारखाना रे ब्रती होकर सेवा करने मु अनुरोध करी एवं राज्यर सर्वांगीन विकास पाई ये ओडिशा को एक समृद्ध ओडिशा गठन करिबारे 2036 मसीह हेबाकु थिबा स्वतंत्र उत्कल प्रदेश शतवार्षिकी पालन अवसर रे आपण मानकर सहायता रे ओडिशा हो एक समृद्ध ओडिशा एवं नुआ ओडिशा एवं विकसित ओडिशा एवं ताकू आधार करी आगामी 2047 मसीह रे जेते बेले हमर यशस्वी प्रधानमंत्री आमको आह्वान देइछंती भारत जेते बेले विकसित भारत हबो 2047 मसीह रे भारतर पूर्वोदय को से गुरुत्व देइछंती एवं निश्चित भाव में आपण मानकर सहायता रे ये भारत वर्षर विकासर रेल रे ओडिशा प्रथम बगी एवं ताहार भागीदारी हेबे आपण माने समस्ते आपण मानकर समस्तंकर सर्वमंगल कामना करी मु प्रभु जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना करुछि प्रभु जगन्नाथ आपण मानकु आशीर्वाद दियंतु आपण मानकर कर्ममय जीवन रे आपण माने ब्रती हेई काली ठारू काम आरंभ करंतु मोर वक्तव्य शेष करी रहउछि। धन्यवाद। जय हिंद।